Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Hoirun Nikmah dari kelas MD1B akan menjelaskan jurnal bahasa Inggris yang berjudul Mainstreaming Moderation in Preventing or Countering Violent Extremism or PRCVE in Pesantren in Central Java dari Ahmad Mutakin dari UIN Sunan Kalijaga. Mainstreaming moderation in preventing or countering violent extremism or PRCVA in pesantren in Central Java. Pengarusatamaan moderasi dalam mencegah atau mengatasi ekstremisme, kekerasan atau P atau CVE di pesantren di Jawa Tengah, disusun oleh Muhammad Wildan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. As religious violence extremism or RVA is ennobling government authorities and also civil social organization atau CSOS are trying to seek various operations from soft to hard measures to arrest and deter religious violence extremists at many levels of society. Seiring dengan semakin meluasnya ekstremisme, kekerasan agama, pemerintah, pihak berwenang, dan juga organisasi masyarakat sipil atau OMS berusaha melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan lunak hingga pendekatan keras untuk memberantas dan mengurangi ekstremisme. His form as a study center at UIN Sunan Kalijaga has which long been active in preventing or countering violent extremism through its direct mainstream moderation in some pesantren in Yogyakarta and Surakarta, Indonesia. His form sebagai pusat studi di UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama aktif dalam upaya pencegahan atau penanggulangan ekstremisme kekerasan dengan metode yang halus, yaitu dengan pengarusatamakan moderasi di beberapa pesantren di Yogyakarta dan Surakarta, Indonesia. This paper will display the method, strategies, and response of the program that have been carried out by the University-based Research Center. Tulisan ini akan menampilkan metode, strategi, dan respon dari program-program yang telah dilakukan oleh pusat penelitian berbasis universitas tersebut. Due to the problematic terms or complex of radicalization and deradicalization, the whole programs of this form on CVA is termed as mainstreaming moderation instead of deradicalization, karena istilah atau konsep radikalisasi dan deradikalisasi yang bermasalah. Seluruh program CIS form tentang CVE disebut dengan pengarusatamaan moderasi, bukan deradikalisasi. This research found that some conservative pesantren as dormant entities should be approached properly through soft measures since hard measures go neither talk nor address the roots of radicalism appropriately. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pesantren konservatif sebagai identitas yang tidak aktif harus didekati dengan baik melalui tindakan lunak, karena tindakan keras tidak dapat menyentuh atau mengatasi akar radikalisme dengan tepat. The indirect and soft approaches initiated by this form called the mainstream pesantrens to moderate. Pendekatan tidak langsung dan lunak yang dipraksai oleh CIS form dapat mengarusatamakan kembali pesantren kepada Islam moderat atau wasatiyah.
Islam Wasatiyah. Although violent religious extremism in Indonesia seems to be decreasing in terms of scale, it is indeed increasing in terms of scope. Meskipun ekstremisme agama dengan kekerasan di Indonesia tampaknya menurun dalam hal skala, namun dalam hal cakupannya justru meningkat. As we daily know, violent religious extremism in the country is rooted in the ideology of Darul Islam atau DI, which later on become more international and radical under the name Jamaah Islamiyah JI or ICG Report 2002. Sebagaimana diketahui, ekstremisme agama dengan kekerasan di Indonesia berakar dari ideologi Darul Islam atau DI yang kemudian menjadi lebih internasional dan radikal dengan nama Jamaah Islamiyah atau JI. Laporan ICG 2002. Due to various national and international factors, currently this clandestine organization has split into many factions or splinters such as Majelis Mujahidin Indonesia atau MII, Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT, Jamaah Ansarut Syariah atau JAS, Jamaah Ansarut Daulah atau JAG, and many other small churches or units. 2011 IPEC Report 2019. Sebagaimana diketahui, ekstremisme agama dengan kekerasan di Indonesia berakal dari ideologi Darul Islam atau DI yang kemudian menjadi lebih internasional dan radikal dengan nama Jamaah Islamiyah atau JI. Laporan ICG 2002. In the last 2 decades, either JI or some of its splinters were involved in various devastating actions in Indonesia, as well as in several other neighboring countries. Dalam 2 dekade terakhir, baik JI maupun beberapa yang lainnya terlibat dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Reportedly, the authorities also intervened many splinter groups which support ISIS, Islamic State, in the eastern part of Indonesia, or IPIC short briefing 2012. Dilaporkan bahwa pihak berwenang juga mengidentifikasi banyak kelompok sempalan yang mendukung ISIS atau negara Islam di Indonesia bagian timur Indonesia. Laporan singkat IPAC 2020. Even though violent extremism has decreased significantly since 2012, extremist and radical religious worldviews remain scattered in many entities, including schools, or PPIM 2007, 2008, and pesantren, which are traditional boarding schools, Hidayatullah 2013. Meskipun ekstremisme kekerasan telah menurun secara signifikan sejak tahun 2012, ekstremisme dan pandangan keagamaan radikal tetap tersebar di banyak entitas termasuk sekolah.
PPIM 2017-2018, dan pesantren yang merupakan sekolah asrama tradisional Hidayatullah 2013. By default, in fact, a pesantren is a natural education entity. Indonesian history proves that they have had a very significant role in educating both religious and secular students. Pada dasarnya, pesantren adalah entitas pendidikan yang netral. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendidik para pelajar, baik yang beragama maupun yang sekuler. Consistent with the pace of re-Islamization and the rebirth of Indonesian Muslims, pesantren are booming as an alternative institution for moral education. Sejalan dengan laju reislamisasi dan kelahiran kembali umat Islam Indonesia, pesantren berkembang pesat sebagai lembaga alternatif untuk pendidikan moral. However, certain pesantren are indicated as having a connection with various cases of violence extremism in the country. Namun, beberapa pesantren diindikasi memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus ekstremisme kekerasan di Indonesia. Some pesantren, famously known as the Rookie Network, are among the most vulnerable institutions to us as a means of spreading a conservative and radical forward, or ICG Report 2002. Beberapa pesantren yang terkenal dengan sebutan jaringan Ngeruki merupakan salah satu lembaga yang paling rentan untuk digunakan sebagai sarana penyebaran pandangan dunia yang konservatif dan radikal. Laporan ICG 2002. Some acts of violent extremism in Indonesia, such as the first and second Bali bombings 2002 and 2005, involved pesantren graduates and the conservative, religious, and radical forward view of the Ngeruki. Pesantren has widely spread in some regions of Surakarta and Yogyakarta. Beberapa aksi kekerasan ekstremisme di Indonesia seperti bom Bali 1 dan 2, 2002 dan 2005 melibatkan lulusan pesantren dan pandangan keagamaan konservatif dan radikal dari pesantren Ngeruki telah menyebar luas di beberapa daerah di Surakarta dan Yogyakarta. In the last 2 decades, religious violence extremism has been a focal point of both scholars, observers, and the media. Dalam 2 dekade terakhir, ekstremisme kekerasan beragama atau RFE telah menjadi titik fokus para cendekiawan, pengamat, dan media dunia. The tragedy of the World Trade Center, or WTC attack, was not the ultimate terrorist but was evoked by and inspired the rise of RFA in other countries.
The rise of Al-Qaeda network in many parts of the world was followed by the upsurge of Islamic State or IS or ISIS in Iraq, Syria that boasted the ideology of ultra-conservatism and violent action over almost the urgent world. Bangkitnya jaringan Al-Qaeda di berbagai belahan dunia diikuti oleh kebangkitan negara Islam atau ISIS di Irak, Suriah yang mendorong ideologi ultrakonservatisme dan aksi kekerasan di hampir seluruh dunia. The Investigative Project on Terrorism atau IPT asserted that radical Islam has increased significantly around the globe in the last 2 decades. Proyek investigasi teroris menegaskan bahwa Islam radikal telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir. The IPT report from March 2016 clearly record the escalation of both attack and casualties as follows. Laporan IPT dari bulan Maret 2016 dengan jelas mencatat eskalasi serangan dan korban sebagai berikut. Many cases of VA in Indonesia have caused the government, police makers, and civil society organization or CSOS to be actively engaged in countering its dangerous threat. Banyaknya kasus PE di Indonesia telah mendorong pemerintah, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil atau OMS untuk secara aktif terlibat dalam upaya penanggulangan ancaman yang berbahaya ini. The more people are exposed to the threat, the more different kinds of approaches and treatment should be developed. Semakin banyak orang yang terpapar dengan ancaman ini, semakin banyak pula jenis pendekatan dan penanganan yang harus dikembangkan. In general, there are 2 types of approaches toward VA, specifically hard and soft measures. Secara umum, ada 2 jenis pendekatan terhadap FA, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. While hard measures are mostly employed by the state's apparatus as a quick response to violence action, soft measures are used by CSOS as preventive action geared towards the most vulnerable group in society. Sementara tindakan keras sebagian besar digunakan oleh aparat negara di berbagai respon cepat terhadap tindakan kekerasan. Tindakan lunak sebagian besar digunakan oleh OMS sebagai tindakan pencegahan yang ditujukan kepada kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. CIS form and mainstreaming moderation. CIS form CIS form dan moderasi pengarusatamaan in an effort to reduce this resistance. This form tends to conduct advocacy on alternative topics. Dalam upaya untuk mengurangi resistensi ini, this form cenderung melakukan advokasi pada topik-topik alternatif. CIS form therefore organized workshops for pesantren people on other topics such
as developing libraries, active learning, and leadership rather than on Islam in order to refocus them more on education. Oleh karena itu, CISFORM menyelenggarakan lokakarya untuk orang-orang pesantren dengan topik-topik lain seperti pengembangan perpustakaan, pembelajaran aktif, dan kepemimpinan, bukan tentang Islam, untuk memfokuskan kembali perhatian mereka pada pendidikan. Basically, this approach is adopted from management sessions, which allows total involvement of the participants to reconsider some coding issues and reformulate their policies. 2014. Pada dasarnya, pendekatan ini diadopsi dari ilmu manajemen yang memungkinkan keterlibatan total para peserta untuk mempertimbangkan kembali beberapa masalah di sekitarnya dan merumuskan kembali kebijakan mereka. IWA 2014 halaman 21. CISFORM believes that such a persuasive and indirect approach will be more productive to avoid any conflicts with the subject of the program. CISFORM percaya bahwa pendekatan persuasif dan tidak langsung seperti ini akan lebih produktif untuk menghindari konflik dengan subjek program. Poin I. Moderation programs and activities. Program dan kegiatan moderasi. The last 10 years, CISFORM has been focusing on program of mainstreaming moderation. In doing so, CISFORM implemented a soft approach as the method to achieve its goals. Dalam 10 tahun terakhir, CISFORM telah berfokus pada program-program pengarusatamaan moderasi. As efforts were made from the periphery to the center, the method absolutely required persistent effort of multiple years and a long-term project. Dalam melakukan hal tersebut, CISFORM menerapkan pendekatan lunak sebagai metode untuk mencapai tujuannya. CISFORM therefore conducted several activities as part of such mainstreaming moderation, namely 1. Pesantren library management training, 2. Workshop on active learning, 3. Leadership workshop for pesantren ustadz or ustadzah, and 4. Workshop on social advocacy. Karena upaya yang dilakukan dari pinggiran ke pusat metode ini mutlak membutuhkan kesabaran melalui upaya yang gigih selama beberapa tahun dan merupakan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, CISFORM melakukan beberapa kegiatan sebagai bagian dari moderasi. Pengarus utamaan tersebut yaitu 1. Pelatihan manajemen perpustakaan pesantren, 2. Lokakarya pembelajaran aktif, 3. Lokakarya kepemimpinan untuk ustadz atau ustadzah pesantren, dan nomor 4, lokakarya tentang advokasi sosial. Next, point F, significance and lesson learned. Point F, program dan kegiatan moderasi. To determine the significance of CISFORM,
PRCVA program, the institution did a follow-up study in 2014 and 2016. Untuk mengetahui signifikansi program P atau CVE GISFORM, lembaga ini melakukan studi lanjutan pada tahun 2015 dan 2016. The study was designed to evaluate the result and impact of the program on both participant and pesantren, as well as to grasp future expectation for GISFORM programming. Studi ini dirancang untuk mengevaluasi hasil dan dampak program terhadap peserta dan pesantren, serta untuk memahami harapan lebih lanjut untuk program TIS4. Conclusion. In general, radical groups tend to be exclusive. Secara umum, kelompok radikal cenderung eksklusif. They hold their understanding as the truth and regard others opposing their opinion as the enemy of the truth. Mereka menganggap pemahaman mereka sebagai kebenaran dan menganggap orang lain yang menentang pendapat mereka sebagai musuh. Sebagai musuh kebenaran. This attitude sees things in binary opposition and considers solution between their point of view with that of another as something normal, not even excluding when the confrontation was beyond the discourse level, but into open conflict. Sikap ini melihat segala sesuatu dalam oposisi biner dan menganggap benturan antara sudut pandang mereka dengan sudut pandang orang lain sebagai sesuatu yang wajar, bahkan tidak terkecuali ketika konfrontasi tersebut melampaui level wacana, tetapi menjadi konflik terbuka. Such a conflict will be considered jihad nahi mungkar or fighting bad and evil. For this reason, radical groups often take violent ways in their search for a social solution. Konflik semacam itu akan dianggap sebagai jihad nahi mungkar atau memerangi kemungkaran. Karena alasan ini, kelompok radikal seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencari solusi sosial. The problem is even worse due to the fact that number one, radicalism has become a speculative solution and an alternative to solve problems of the radicalism group. Number two, the way some Muslim groups then to respond to issues is regarded by non-news media as undermining Muslim law with demonstration and violence. Masalahnya menjadi lebih buruk karena fakta bahwa satu, radikalisme telah menjadi solusi spekulatif dan alternatif untuk menyelesaikan masalah bagi kelompok radikal. Beberapa kelompok Muslim dalam menanggapi isu-isu yang dianggap oleh media sebagai melemahkan pemikiran Muslim dengan demonstrasi dan kekerasan. It seems that violence has become the ultimate weapon of the radical to reach their goals. Tampaknya, kekerasan telah menjadi senjata pamungkas bagi kelompok radikal untuk mencapai tujuan mereka. It seems that violence has become the ultimate weapon of the radicals to reach their goals.
Tampaknya kekerasan telah menjadi senjata pamungkas bagi kelompok radikal untuk mencapai tujuan mereka. Based on this problem, CIS-Forum tried to default such radical tendencies by practicing diplomacy, negotiation, and countering opinion. In politer ways and avoiding violent action through social advocacy training for pesantren activists. Berdasarkan permasalahan tersebut, CIS-Forum mencoba mengalihkan kecenderungan radikal tersebut dengan mempraktikkan diplomasi, negosiasi, dan mengcounter opini dengan cara-cara yang lebih santun dan menghindari aksi kekerasan melalui pelatihan advokasi sosial bagi aktivis pesantren. CIS-Forum program to mainstream moderation through different programs are significant among P or CVA approaches. Program-program CIS-Forum untuk mengalusutamakan kembali moderasi melalui program-program yang berbeda merupakan hal yang sangat signifikan di antara pendekatan P or CVA. In general, pesantren, including the hardliners, are quite accommodative in their response to CIS-Forum program by involving some of their ustadz as participant. Secara umum, pesantren termasuk pesantren garis keras cukup akomodatif dalam menanggapi program-program CIS-Forum dengan melibatkan beberapa ustadz sebagai peserta. Some Salafi pesantren, however, responded quite negatively to the program. An interesting point is that some female teachers or ustadzah also eagerly participated in the program and discussion, even those wearing niqab. Namun beberapa pesantren Salafi memberikan respon yang cukup negatif terhadap program-program tersebut. Satu hal yang menarik adalah beberapa ustadz perempuan juga dengan antusias mengikuti program dan diskusi, bahkan mengenakan niqab. Based on the explanation above, some conclusion can be drawn. First, radicalism in the name of religion is a growing problem that has not even shown any indication to end, so P or CVA effort needs to continue. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, radikalisme atas nama agama adalah sebuah masalah yang terus berkembang dan bahkan belum menunjukkan indikasi akan berakhir. Sehingga upaya P atau CVE perlu terus dilakukan. Second, the CVE program that are most often carried out are dominated by hard approaches. Kedua, program-program CVE yang paling sering dilakukan didominasi oleh pendekatan-pendekatan yang bersifat hard approach. Such approaches have not been able to touch the roots of radicalism, but remain coercive with some preventive effort and could not properly address the root of radicalism. Pendekatan seperti ini belum mampu menyentuh akar radikalisme, tetapi masih bersifat kuratif dengan beberapa upaya preventif dan belum mampu menyentuh akar radikalisme dengan baik. Third,
Moderation program such as the PRCVA approaches as practiced by CIS form in a number of pesantren and conservative radical Muslim group in Surakarta and surrounding areas project to be acceptable and have been running for several years. Ketiga, program-program moderasi seperti pendekatan P atau CVE seperti yang dipraktikkan oleh CIS Form di sejumlah pesantren dan kelompok-kelompok Muslim, konservatif, radikal Surakarta dan sekitarnya, terbukti dapat diterima dan telah berjalan selama beberapa tahun. Fourth, the evaluation of the moderation program implemented by this form shows that the approach has changed both the mindset and the practice of key actors in pesantren and conservative Muslim group. Keempat, evaluasi terhadap program-program moderasi yang dilakukan oleh CIS Form menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berhasil mengubah pola pikir dan praktik aktor-aktor kunci di pesantren dan kelompok-kelompok Muslim konservatif. The approaches are indexedly able to shift their orientation from radical to more moderate tendencies. Pendekatan tersebut secara tidak langsung mampu menggeser orientasi mereka dari kecenderungan radikal ke arah yang lebih moderat. Acknowledgement. This paper is extracted from research data collected by CIS Form Research Center. Therefore, we their research would like to convey our gratitude to all CIS Form members from allowing us to ask the data for this publication. Makalah ini dikutip dari data penelitian yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian CIS Form. Oleh karena itu, kami, para penulis, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota CIS Form yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan data tersebut untuk publikasi ini.